श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः। मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। श्रीभगवान् उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डितः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः। न चैवा न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा। आगमापायिनो नित्यास्तां चिकीर्षस्व भारत। अन्तमन्त इमे देहा नित्यशोका शरीरिणः। अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। न नयते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। न चैनं भेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च। तस्मात् परिहार्यते नर्मं